So, berarti di sini ya, teman-teman, kita bakal belajar yang namanya past tense, ya nggak sih? Nah, walaupun di sini nanti nggak ada ya, nggak ada format past tense, nggak ada bentuk dari past tense nominal atau verbal, nanti bakal Bro Kiki tambahkan ya, untuk materi gramarnya, biar kita bisa cerita gitu. Iya, karena itu membutuhkan simple past tense untuk menceritakan hal-hal yang sudah kita lewati gitu. Oke, sebelum kita masuk ke past tense, coba kita lihat dulu goals-nya itu apa sih? Oh, goals-nya itu let's remember our school's moment and anything about it. Nah, berarti mengingat ya, mengingat momen sekolah kita dan apapun tentang sekolah. Iya, itu dia goalnya. Hanya mengingat, ya. Tapi kita coba untuk menceritakan, gitu ya. Menceritakan hal-hal yang terjadi di sekolah. Gitu. Ketika kita bersekolah, ini coba ya kita lihat nih cicak topiknya, yaitu do you miss school and why? Oke. Do you miss school and why? Apakah kamu rindu sekolah dan kenapa? So, mungkin ada yang ingin menjawab, boleh. Do you miss school? Why? Nih, kenapa kok rindu sekolah? Apakah kamu rindu sekolah? Lalu kenapa dan kenapa tidak? Nah, bisa raise hand ya, setelah nanti mungkin aku bakal coba kasih contohnya. Okay. Do you miss school, Ki? Actually, yes, I do. Why? Why do you miss school? Because I have a lot of friends, and I think school is better place than office. School is better place than office, I think. That. What do you miss from school? I miss everything from my school, my friends, and then the lesson, and then the teacher. I had a lot of funny teacher when I was on senior high school, so that's why I miss my school. What are your favorite places to visit at school and why? I think my favorite place to visit at school is music laboratory or music lab. Why? Because I could play a lot of musical instrument, so that's why I love to go there. And then, what are good and bad moments at school? The good moment is when I was on my senior high school. Ya, tahu lah ya teman-teman kalau di senior high school itu kayak gimana. Nah, I miss the association from senior high school. Pergaulannya ya, kalau senior high school itu kayak kita udah merasa dewasa ya, padahal enggak ya. And the bad moments at school, it was when I was on junior high school. I have been bold. Yeah? I've been shifted bold by my teacher. Dicukur dulu. Nah, itu bad moments nih menurut aku. So, by the way, how about you, sister or brother Feby? Dayati, sister ini. Hello, sister. Can you hear me? Yeah. Do you miss school? Yes, I do. Why? Siapa?
I'm sorry. My son disturbed me. Why do you miss school? Because I remembered my grandfather. Grandfather. Yeah. What's the matter between Because school and your grandfather? every day my grandfather accompanied me to go to school. Okay. He waited for me after finish study at school and pick me up to go home. Okay, I see. Jadi kakek ya yang nganterin, nungguin dan nganter pulang juga ya. Okay. Yeah. And then, by the way, what do you miss from school? I miss my friends. Actually, I have 8 best friend, especially in secondary school. Secondary school. Do you mean junior high school? Yeah. Okay, I see. So, by the way, what are your favorite places to visit at school? Library. No, do you love reading? Yeah, I like read a story like a novel because at that time there is no ebook. Okay, I see. Yeah. Actually, it was in 2001, 2002. If we wanted to read a story, read a novel, so I had to go to the library. Oh, yeah, I see that. So, by the way, what are good and bad moments at school? So we start from good moments first. Okay, good moment. Good moment when I was in junior high school. This was the first time I know the puppy love. Okay, I see. That's my best experience, I think. Okay. For secret the bad moments one. And the bad moment when I was in senior high school. Senior high school. Senior high school. When my teacher asked me to go to counseling room. Okay. so that means you are bad girl. No? No, because I have a boyfriend. He was we can say that he was lazy to study, and it is different with me. I was I could say that I was a diligent student, but I had a boyfriend, a lazy student. Okay, I see. So teacher asked you to make your boyfriend be a diligent student, right? Yeah. As he asked me, don't be like him. Okay, I see. Okay, boleh, bisa. Thank you, Sister Feby, for tell about your moment at school. Great. You're welcome. Yes, so for the next, di sini ada Sister Nia. Hello, Sister Nia. Can you hear me? Hello, bro. Good evening. Good evening. So, Sister Nia, do you miss school?
Yes, I miss. Okay. Why? Why do you miss school? Maybe many memories, especially with friends. Mhm. Play together, study together, maybe. Okay. That's all? That's all the reason? Yes, that's all. Okay. So, what do you miss from school? Maybe miss best friend and That's right. friendly teacher. Okay, I That's see. all. That's all. What are your favorite places to visit at school? Dining area and library, maybe. Why? Dining area, maybe eat together. Okay. Terus library, study together, maybe. Do you love reading? Yes, I really like. Okay, I see. What kind of book that do you usually read at the library? Repeat again. What kind of book did you usually read at library? When you were on senior high school or junior high school, maybe? Buku cerita apa? Storybook. Okay. Yes. Okay, I see. Novels. Enggak, novel enggak? I'm sorry. Okay, nggak apa-apa, sister. So, by the way, what are good and bad moments at school? Maybe the best moment is when met with friends, maybe. Share anything, share secret. Okay, share secret. And for the bad moments one at school. But moment, I think not so bad, but impressive maybe. Okay. When come to school, be asked to respect the flag. The flag. The flag. We have to respect the flag. Hormat atau menghormati? Yes. Maksudnya. Menghormati bendera. Okay. Menghormati bendera ya. Okay, I see. So that's all. Is that about your Yes, school? that's all, bro. Okay, so thank I'm you. sorry. Iya, gak apa-apa. Okay, good. Nah, berani nyoba yang penting ya. So, ada lagi, satu lagi, biar tiga nih. Brother Roni. Jadi gak, Brother Roni? Halo, Brother Roni. Hello, bro. Okay, so brother, do you miss school, brother? Oh, of course, bro. Why? Because a lot of memory in school, yeah. A lot of moment, happy moment, bad moment, maybe. What do you miss from school, brother? I miss my friend, my teacher, especially when I at junior high school, yeah. Junior high school. Because until now, we still communication with my teacher, our teacher, yeah. Oh, gitu. Keren. Till now, yes. Okay, I see that. Okay, so by the way, what are your favorite places to visit at school? My favorite place, of course, our canteen, because their place is hunger fighter. Yeah. Hungry fighter, yeah. Hungry fighter, yeah. Yeah, I see. Okay, good. And then, by the way, what are good and bad moments at school, according to you? Good moment when I the first class, yeah. When I register at junior high school, I at a bottom, what's the quality, yeah. Ranking terakhir, maybe urutan terakhir, ya, maybe like that. The last when order, I register, the last order when I register, because my point when I graduate from SD, what they call it, yeah.
And when I register in bottom, on the bottom, but the first class after a quarterly ujian, what's the call it to? Examination quarter, I got a second ranking. Oh, on the second rank. Yeah. Di On the peringkat second kedua rank. ya. Okay, I Yeah. see. Okay, that was your best moment at school. Yeah, that Okay, is so my best moment. For the bad moments one, what is that? When I graduate from junior high school, actually. Why? Why do you think bad so? moment. Because I lost my friend. Okay, I see. Best friend, yeah, especially best friend. Yeah, especially best friend. I feel you, bro. Okay, great. Thank you, bro Ronnie, for crying. Good. Okay, so itu dia thank ya. you. You're welcome. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu coba nih kita lihat dulu kotak kosakata ya sebelum kita praktekkan lebih lanjut, praktis lebih lanjut tentang school. Nah, di sini ada how to say TK sampai how to say cinta monyet. Nah, tadi udah dipraktekkan ya, udah dikatakan sama Sis Feby. Puppy love artinya adalah cinta monyet. Dan how to say TK adalah kindergarten. Kindergarten. Itu artinya adalah TK. Kalau SD, sekolah dasar, kita bisa bilang dengan elementary atau primary. Ya. Elementary, primary, SD. Kalau SMP, tadi udah dipraktikkan juga, ada yang bilang secondary or junior high school. Junior high school or secondary school. Itu dia. Berikutnya, kalau SMA, kita bisa bilang dengan senior. Senior. Iya. Junior, senior. Kelihatan ya perbedaannya ya di sini ya, teman-teman. Jangan terbalik. Untuk bilang SMP dan SMA. Atau kita bisa langsung bilang dengan high school. Untuk SMA. Primary school, secondary school, dan high school. Itu dia. Dan berikutnya, kalau SMK ini sederajat ya dengan SMA ya. Kita bisa bilang dengan vocational high school. Vocational high school. Berbeda ya penulisannya dengan liburan ya, teman-teman ya. Kalau liburan, vacation. Vacation. Kalau ini, vocational. Oke, di situ. Berikutnya, di sini kita punya yang namanya pesantren atau asrama. Namanya adalah boarding school. Pesantren atau asrama ya. Islamic boarding school. Islamic boarding school berarti pesantren. Kalau boarding school aja asrama. Oke, how to say kampus? Kita bisa bilang dengan college or university. Itu dia. Lalu berikutnya kita coba dilihat di sini. Kalau tadi itu berarti nama-namanya ya, nama tempatnya. Nah, nama tempatnya untuk sekolah. Berikutnya ada jenjangnya. Kalau tadi jenjang, nama tempat. Ini ada jenjangnya, jenjang diploma. Diploma kita sebut dengan diploma juga. Kalau S1 kita bisa bilang dengan bachelor. Bachelor. Bachelor itu S1. Kalau S2 magister or PhD S2. Kalau S3 kita sebut dengan doctoral. Doctoral S3. Berikutnya ada kepala sekolah. Kepala sekolah ada yang bilang dengan principal, ada yang bilang dengan headmaster. Headmaster atau principal. Itu dia, kepala sekolah. Berikutnya, ada how to say tukang pembersih. Disebut dengan janitor.
Janitor. Nah, teman-teman pernah lihat kalau mungkin di restoran atau di department store, lihat ada janitor room. Itu biasanya untuk menyimpan alat-alat orang yang bersih, kayak sapu, pel-pelannya, yang disimpan di janitor room. Berikutnya, how to say mata pelajaran nih, bukan pelajaran, mata pelajaran disebut dengan subject. Subject itu artinya adalah mata pelajaran. Pelajaran disebut dengan lesson. Jadi berikutnya, kalau PR pekerjaan rumah kita sebut dengan homework. Homework. Kalau tugas kita sebut dengan assignment. Berikutnya ada ekskul ya. Kita mungkin nyebutnya dengan ekskul. Ya, sebenarnya ya singkatan dari extracurricular. Extracurricular. Itu dia. Ekskul. Ya, mungkin kalau orang Indonesia ada yang sebut dengan ekstrakurikuler. Iya, sama sebenarnya. Berasal dari bahasa Inggris. Berikutnya ada perkumpulan siswa. Kumpulan siswa. Nah, association, perkumpulan nih. Kumpulan. Ini ada students. Berarti siswa-siswa banyak. Perkumpulan milik siswa-siswa. Dari itu ada apostrophe-nya. Students Association. Ini adalah perkumpulan siswa. Organisasi mungkin. Dan how to say kursusan adalah course. Kalau uang jajan pocket money, biaya sekolah tuition, dan cinta monyet adalah puppy love. Oke, itu dia untuk kosakata-kosakatanya. Dan coba setelah kita geser ke kosakata-kosakatanya, kita coba untuk melanjutkan format dari simple present tense. Taruh sini ya. Minute, simple present tense. Coba. Kita butuh simple present tense untuk menceritakan hal-hal yang sudah berlalu. Mungkin aku buka di whiteboard aja ya. Nah, tutup kalau di sini. Nah, ini dia whiteboard sudah muncul. Simple present tense. Simple present, simple past tense. Simple past tense. Kita bisa lihat di sini yang pertama yaitu ada verbal. Gunanya apa? Untuk menyatakan hal yang sudah terjadi di masa lampau. Wait a minute. Aku bakal pindah ini ke sini. Oke, ini dia guna dari simple past tense. Dan yang pertama kita bisa ketahui ya teman-teman semua, ada verbal dan juga nominal. Kalau verbal berarti itu bakal bertemu dengan verb. Iya, ketemunya dengan verb. Coba kita lihat masuk ke formatnya. Format bentuk positif. Sorry. Bentuknya positif. Yang pertama ada subjek ya. Bertemu dengan verb 2. Ya, lalu bertemu dengan objek atau pelengkap. Itu dia. Dia ketemu ya, langsung ketemu ya bentuk verbal ya. Nanti kita coba lihat contoh-contohnya. Lalu berikutnya kita masuk ke yang bentuk negatif. Bentuk negatif. Nggak mau lurus.
Bentuk negatif kita bisa ketahui di sini sama ya. Subjek ditambah dengan did not. Ini ya. Did not. Atau kita bisa singkat dengan didn't. Oke, ditambah lagi menggunakan verbnya itu verb base atau verb pertama. Tambah objek atau pelengkap. Selesai. Ini dia. Berikutnya, bentuk interrogatif atau bentuk tanya. Kita kasih did dulu di depan, baru subjek. Menggunakannya verb pertama. Kasih objek atau komplement. Menyatakan di masa lampau. Aku kasih kata tambahannya ya. Membutuhkan verb 2 dan kata kerja modal. Ya. Verb 2 untuk format positif dan kata kerja bantu did digunakan untuk format negatif dan juga format interrogatif. Itu dia. Oke, ini verbal ya. Verbal. Kita coba masuk ke contohnya. Contohnya di sini aku pakai, nanti dicari tiga-tiganya ya. Aku pergi ke sekolah. Oke. Ada yang mau ngasih contoh tiga-tiganya? Pergi ke sekolah. Oke. Halo, Sister Isma ya? Sister Isma ya? Oh, oke. So, hello, Sister. Gimana nih kira-kira nih? Yang pertama, bentuk kita mulai dari bentuk positif. Aku pergi ke sekolah. I want to go school. I want To go school. Aku ingin pergi ke sekolah. Ini? Ya, ya. Ya. Oke. Dan yang kedua, bentuk negatif. I didn't go to school. Maybe. To school. Oke. Coba ya, nanti kita selesaikan dulu. Oke, yang interrogatifnya, Sister. Bentuk tanya, kalimat tanya. Apakah aku? Did I go to school? Did I go to school? Yes. Oke, nah, thank you, Sister Isma. Try. Please, Yeah. koreksi nih. Oh, koreksinya yang mana? Tidak. No, maksudnya. Oh, enggak. Koreksi kalau salah. Oh iya. Siap. Oke, so wait a minute, Sister. Aku bakal mute dulu ya. Nah, di sini kita menemukan verb kedua. Kita coba cari di sini verbnya yang mana, pergi ya. Oke, so ini harus di verb 2 kan ketika kita membentuk format yang positif. Pergi. Aku tulis di sini ya, pergi itu artinya adalah dalam bahasa Inggris go ya kan. Go. Itu verb 1. Kalau dijadikan verb 2 kita temukan adanya went. Iya. Maka dari itu ini go di sini kita hapus. Subjek aku, I, verb 2 dari go, went, bukan want ya. Went. I went to school. Ini dia. Koreksinya cuma ini aja. Semuanya betul. Oke. Itu ya. Example-nya. Oke, lalu example lagi.
Sampel yang kedua coba nih. Di sini ada Sister Ayu Dewi. Halo, Sister Ayu Dewi. Iya, coba nih ya. Cynthia. Cynthia mengikuti wait a minute. Ada pembalap tadi. Ekskul menari. Coba. Jadinya gimana nih, Sister Ayu Dewi? No? Gak respon? Oke, ada. Oh, ada. Oke. Oh, dimatiin lagi. Oke, ada Brother Evan. Hello, Brother Evan. How are you today, bro? Oh, hello bro, I'm fine. Fine. Oke, so brother, coba buat nih kalimatnya yang bentuknya positif. Cynthia mengikuti ekskul menari. Atau ya mengikuti ya. Bukan mengikuti ini, maksudnya bergabung, sorry, bergabung nih. Biar nggak salah paham maksudnya, bergabung. Bergabung dengan bergabung ke ekskul menari. Cynthia joined. Oke. Gini ya jadinya ya. Nah, terus Wait. Dancing extracurricular. Dancing Extracurricular. Gimana tulisannya coba? Spell. EXTR. TR. Wait. EXTR. Extracurricular. Gini X3. I'm sorry. Oke. Terus. CUR. AI. AR. Gini jadinya. Yes. Cynthia joined dancing extracurricular. Gitu? Maybe? Okay. So coba ya ke yang negatif. Format negatifnya gimana jadinya? Cynthia didn't join pakai id gak? Join aja. Oke. Dan dancing extracurricular gitu ya. Oke. Mana? Curricular. Berikutnya yang format tanya. Did Cynthia join dancing extracurricular. Oke, great. Nah, ini dia, betul ya, bro. Seperti ini ya bentuknya ya. Oke. So thank you, Brother Evan. You did it well. Oke. Nah, mana nih? Salah nih ya. Oke, curricular. Nah, seperti ini teman-teman, bentuknya gampang ya. Nah, tinggal kasih tanda tanya di sini. Oke, ini dia untuk verbal. Oke, selesai nih verbal. Coba kita lihat yang format kedua, bentuk kedua ya. Bentuk kedua yaitu nominal. Nominal berarti kita punya formatnya 3 juga ya, sama ya. Formatnya ada 3. Format positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, di sini teman-teman, kalau nominal ya,
Kalau tadi yang verbal kita membutuhkan verb 2 dan aux verb did ya. Ini. Aku buang jangan di sini, aku taruh di sini aja. Nih, membutuhkan verb 2 dan aux verb did. Kalau yang nominal kita membutuhkan apa? Ada yang tahu nggak? Nominal. Membutuhkan past of be. Masih ingat past of be? Ada apa aja past of be? Be, was. Yeah, was dan were. Betul. Was dan were. Ya, itu dia. Nah. Was dan were. Oke, kalau was itu punya siapa? Punya to be siapa? Kalau to be biasa kan is am are gitu ya. Kalau was itu punya I was, oh she was. Iya. Jadi punya am sama is sih. Iya. Am sama is masuknya ke was, kalau are masuknya ke were. Itu dia. Coba nih, di sini formatnya berarti positif ya. Format positif adalah subjek. Aku singkat S ya teman-teman. Subjek ditambah dengan past of be bakal bertemu dengan apa ini di sini? Bertemunya dengan ana ya. Ana adalah adjective, noun, dan adverb. Itu dia. Adjective, noun, adverb. Adjective, noun nih, terus adverb. Gini ya. Maksudnya ana itu di situ. Oke. Lalu untuk bentuk yang negatif berarti tinggal dibubuhkan not gitu ya. Setelah past of be-nya. Bubuhkan not. Bukan not, lalu bertemu dengan ana lagi. Ini. Kalau untuk yang interrogatif berarti past of be-nya di depan. Ini bentuknya. Past of be dikasih subjek, dikasih ana. Ini udah jadi bentuknya simple past tense yang nominal. Ya. Oke, diingat-ingat membutuhkannya past of be. Was atau were, yang isinya was atau were. Oke, contohnya adalah example given, ayahku polisi. Ayahku seorang polisi. Gimana nih? Bentuk positif, negatif, dan juga interrogatifnya. Halo, aduh, kok diturunin lagi? Siapa nih? Oke, Brother Roman. Halo, Brother Roman. Oke, gimana nih, Brother? Bentuknya. Hello, sir. Good evening. Okay. Good evening. Oke. Ayahku seorang polisi. My father was a policeman. Was a policeman. Was a police. Oke, good. Itu dia. Lalu bentuk yang negatifnya gimana, bro? By the way. My father wasn't a policeman. Okay, my father wasn't a police. Okay. Lalu berikutnya bentuk tanyanya. And was my father a police? Was my father police? Okay, great. Thank you, Brother Rahman. Iya, itu ya. Udah selesai jadi ini. Okay, good. Iya, itu dia. Nggak ada koreksi ya untuk ini ya. Teman-teman, setuju? Setuju. Oke, berikutnya. Coba ya, example lagi. Di sini coba. Mereka sudah pelajar gitu ya, biar lebih enak. Mereka adalah pelajar. So, gimana nih bentuk positifnya?
Sister Ririn. Mereka adalah pelajar. Good evening, sir. Hi, good evening. Okay, I want to try. They are a student. They Huh? are? They was a student. They was a No, student. sorry. No, apa dah? They was, yeah. Maybe was, yeah. They was a student. A student. And then, untuk bentuk format negatifnya? They wasn't a student. He wasn't a student. Okay, and then bentuk interrogatifnya. Was. Was. Was there. Was they a student? Was they a student? Okay. Yakin dikunci jawabannya ini? Oke, gimana? Udah dikunci ya? Ya. Okay, so thank you Sister Ririn for trying. Okay, good. Nah, hati-hati ya Sister Ririn ya. Hati-hati untuk memilih past of be-nya. Oke, coba Sister Citra. Dibetulin gimana nih? Jadinya, Sister Citra? Okay. Okay. I wanna try. Good. They were students. They were students. pakai S. N-nya dibuang. Gitu. Gini. Yes. Okay. And then yang bawahnya. They were not students. Okay, weren't. N-nya nggak ada berarti. Yeah. Buang. Oke. Buang jadi di sini tambahin S gini. Oke. Lalu berikutnya kalimat tanya. Were they students? Were they students? Hey, great. Thank you, Sister Citra. Nah, kenapa pakai S, Sister Citra? Studentnya. Because more than one. More than one student. Yes. Mereka pasti jamak kan ya? Yeah. Okay, great. Yeah, thank you, Sister Citra. Ardianti, you did it well. Man. Oke, tahu ya berarti ya di sini. Nah, itu dia. Yang betul seperti ini ya. Nah, ini kita dapat koreksi yang betul. Oke, so diingat-ingat ya guys ya, ini adalah bentuk dari simple past tense yang verbal dan juga nominal. Oke, coba aku lihat kolom chat di sini teman-teman, apakah ada? Oke, nah. Oh iya, masih lupa ya yang bentuk benda jamak dan tunggal. Oke, hati-hati ya kalau yang bentuknya jamak pakai S ya, kalau yang bentuknya tunggal nggak pakai S. Tapi ada yang bentuknya irregular, ada kayak mouse ya, jadi mice ya, kayak child jadi children. Oke, gitu ya. Oke, nah yang salah ya silahkan ini di screenshot dulu untuk catatan teman-teman. Oke, kalau udah dicatat juga ya coba kita praktis ya. Kita praktis kemarin kita nggak sempat praktis karena kita membahas tentang fanboys ya. Nah, so kita praktis hari ini kita bakal ngobrolin tentang sekolah. Ngobrolin tentang sekolah. Mana dia PowerPoint-nya? Oke, ya PowerPoint-nya aku share lagi. Ya muncul ya. Belum? Ini box of vocabularies. Kita coba lihat di sini, let's practice. What kind of student are you? And why do you think so? What are achievements that you have? And what are the worst moments you have ever done at school? If you could turn back time, what would you want to do or change? Oke, di sini coba kita arti dulu ya. What kind of student are you?
Pelajar yang seperti apakah kamu? Lalu kenapa? Why do you think so? Kenapa berpikir seperti itu? Itu ya, pertanyaan pertama. What are achievements that you have? Achievements? Penghargaan. Atau pencapaian. Pencapaian ya, itu penghargaan. What are achievements that you have? Udah mencapai apa? Mungkin juara lomba. Berikutnya ada what are the worst moments you have ever done at school? Momen yang paling buruk yang pernah dilakukan di sekolah. If you could turn back time, what would you want to do or change? Kalau bisa memutar kembali waktu atau kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu lakukan atau akan kamu rubah? Gitu. Oke, saya coba kita coba di sini dulu ya. Yang belum dan ingin menjawab boleh banget. Boleh banget. What kind of student are you? I think I was a bad student at school. Oke. Yuk. Ada yang mau nyoba? Ya dah. Kalau nggak ada berarti kita coba langsung praktis ke breakout room aja ya. Oke, so silakan di screenshot aja teman-teman ini, lalu kita coba praktis ke breakout room. Aku coba ikut jawab ya. What are achievements that you have? I have no idea for that, but bingung mau jawabnya gimana, kok dibingungin? Apa yang membuat bingung? Ayo coba. Bingungnya gimana? Kosakatanya masih belum dapat. Iya, saya juga. Ayo coba dong. Gimana? Yang dibingungkan apa? Coba raise hand tuh tadi siapa nih? Bro Farel dan Sister Isma. Nah, kenapa bingung? Ayo. Hanya jawab dulu deh kenapa bingung. What kind of student are you? I was a diligent student. Oke. Lalu juga ada I was a clever student. I was a smart student. Why? Why do you think so? Why do you think you were smart? Why do you think you were clever at school? Kenapa mikir kayak gitu? Ya. Lalu, what are achievements that you have? I got the second rank or second nominate on blah 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 competition. Misalnya ikut lomba apa gitu ya. Tuh. Ya, coba yuk kita jawab pakai bahasa Indonesia untuk panduannya. Ya, untuk panduannya lalu kita teman-teman cari vocabnya sendiri di breakout room ya. Oke, what kind of student are you? Aku adalah pelajar. Aku coba ini aja ya, aku coba jawab aja ya, bantu jawab aja ya. I was student. Diisi sendiri ya itu ya. Why? Why do you think so? Kasih alasan. Gini. Misalnya ini jawabannya adalah smart gitu ya. I was smart student because I was always got a first rank on junior high school. Ini contohnya ya, contoh jawabannya. Nanti silakan teman-teman cari sendiri gitu ya. Untuk hal-hal yang lain. What are achievements that you have? Pencapaian apa yang kamu miliki? Aku mendapatkan peringkat kedua di kompetisi musik. Mana?
SMA. Contoh ya, ini hanya contoh aja. Untuk teman-teman yang dapat contoh, udah bisa ada contohnya. Ya nggak usah pakai kayak gini, nggak apa-apa. The worst moments. Apa ini? Kalau SMK, tadi vocational high school. Kalau karena saya selalu masuk dalam ranking 5 besar. Oke, berarti the best 5. Iya. 5 besar. Nah, kan ada jumlah di situ, berarti kita pakainya tetap cardinal number. Itu ya. Best 5. Nah. Top 5 ya, 5 teratas. Boleh. 5 teratas, best 5, best 10 student at school. Ya. The worst moments. I was think aku dihukum ketika ini contohnya untuk teman yang laki-laki ya. Aku dihukum atau aku sedang dihukum ketika aku ngerokok di toilet. Di sekolahku. Ya. Atau kita nggak usah pakai was being. I got punishment. Aku mendapat hukuman ketika aku ngerokok. Contohnya ya. Lalu ini apa? Kalau bisa balikin waktu. Nah, misalnya kayak gini. Kalau aku bisa balikin waktu, aku bakal ganti jurusan. Ini ya. Oke. Ini contohnya. Contoh jawaban dari Bro Kiki. Nah, silakan nanti dijawab sendiri. Inner school clashes, tawuran antar sekolah. Yeah. Clash. Clash itu kita berarti ya, atau brawl. Brawl itu tawuran. Brawl. BRAWL. Ini ya, tawuran. Brawl. Tawuran antar sekolah. Berarti kalau kita mau bilang tawuran antar sekolah, ya berarti kita bukan apa ya? Brawl between schools, ya. Karena sekolahnya ada 2. Nih dia. Itu ya. Oke. So kalau gitu silahkan ini di screenshot, jangan lupa buat dibawa ke breakout room. Kita nggak punya waktu lama ya. Nggak punya waktu lama, so coba aku isi di sini untuk isinya 3 partisipan aja biar waktunya lebih muat. 2 partisipan. Oke, so usahakan masuk ya, dan waktunya nggak banyak. Kita punya waktu kurang lebih 5 menit lagi. So, aku kasih 7 menit deh, biar sampai selesai jam 9 gitu ya. Oke, so kalau gitu silahkan masuk ke ruangan masing-masing, ngobrolin tentang ini dia. Oke, silahkan. Oke.
Iya, aku sempat join di beberapa ruangan, ada yang bilang bad student ya, karena dikeluarkan. Dikeluarkan itu kita bisa bilang dengan be taken out, yaitu dikeluarkan. Kita berarti I was taken out when I was studying gitu. Ketika aku sedang belajar, aku dikeluarkan gitu ya. Aku dikeluarkan, taken out, dikeluarkan. Oke, itu dia. Mungkin kosakata yang sulit. Lalu Bro Kiki bakal nyampein di tambahan waktu dikit ya. Aku telat dikit deh ke kelas berikutnya. Bahwasanya besok kan kita examination. Kita besok exam. Examnya itu teman-teman silakan siapkan speech, pidato. Pidato tentang apapun. Pemain sepak bola, olahraga favorit, musik favorit. Iya. Berapa kata Bro Kiki? Kurang lebih ya 200 kata ya, atau kalau diucapkan ya mungkin kita butuh waktu 2 menit 3 menit untuk menceritakan atau mengatakan atau namanya sih khotbah ya, speech ya. Khotbah lagi. Aku lupa bahasa Indonesianya. Khotbah lah itu ya. Kayak gitu ya. Pidato ya. Thank you sister. Pidato. Tentang apa Bro Kiki? Temanya bebas. Temanya bebas. Iya, karena besok ujian ya Jumat ya. Temanya bebas.